assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Satrio Gagal Tenar. Oke guys, oke, saat ini cuaca lagi hujan nih guys di tempat saya di Ciamis ya, hujan deras di sini. Oke, kali ini kita akan membahas 10 pisang dengan harga yang fantastik. Nah, bagaimanakah untuk 10 pisang ini dan pisang apa sajakah, dan sekalian kita akan bahas yang mana yang asli dan yang mana yang bukan asli atau editan. Oke, langsung saja kita simak ke videonya. Ajak kalian subscribe-nya ya. Oke, lanjut. Como a banana prata, banana maçã e muitas outras. Estamos acostumados a elas. Contudo, existem no mundo muitos outros tipos de bananas, que são muito raras, e sobre as quais você muito provavelmente nunca ouviu falar. Hoje, trazemos alguns exemplos. Confira e comente se você já conhecia alguma delas. As 10 bananas exóticas e raras que você nunca tinha visto. Já deixa seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque aqui você fica sabendo de tudo sobre as maravilhas da natureza, mistérios inexplicáveis e tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Kita masuk dulu ke intronya. Musa, ai ai, a banana listrada. O nome desta banana exótica significa cabelo prematuramente grisalho e é uma variedade de banana no Havaí. Talvez seja apenas uma mutação na cultura de tecidos, que pode dar à planta e aos frutos uma aparência semelhante a listras. As folhas da bananeira têm cores verdes e brancas, e frutificam com as mesmas características. Essa banana é muito rara, e seu preço é muito alto no mercado quando são encontrados. Apenas uma em cada 4 mudas mantém a mesma variedade do rizoma mãe, ou seja, a cada 4 mudas de uma espécie de... Oke, nah ini dia untuk pisang jenis musae atau musa ai yang ini yang kata kawan-kawan ini yang mirip seperti timun ya. Ini jenis pisang yang mempunyai kelainan gen, yaitu mempunyai bentuk variegata. Nah, untuk variegata di sini ada 3 jenis yang sekarang kita temui, yaitu variegata putih, kuning, dan merah. Nah, untuk merah sendiri sebenarnya kayak menurut saya bukan variegata, yaitu sejenis kayak apa ya, sebuah ciri khas gitu. Nanti ada di sini yang namanya pisang ruby. Nah, bagaimanakah dengan harga pisang ruby? Dan oke, kita bahas dulu untuk pisang musa ini. Untuk pisang musa ai ini jenis pisang variegata yang sekarang harganya itu sedang naik daun guys. Nah, untuk harganya sendiri untuk bibit ya ukuran 10 cm sampai 15 cm itu kisaran dari harga 800 sampai 1,5 juta. Tapi kalau anda semua mau beli bibit pisang variegata, usahakan tahu dulu sepak terjang penjualnya. Minimalnya itu harga 1 juta ke atas lah, jangan kepincut dengan harga yang murah. Karena untuk harga sekarang dan pisang jenis variegata ini banyak sekali yang berburu sampai ratusan pohon, bahkan mereka akan borong. Karena apa? Untuk sekarang ini ternyata banyak sekali pisang Indonesia diekspor ke luar negeri. Salah satunya pisang variegata. Lanjut. Bananeira listrada segue apenas as mesmas características. É por isso que essa variedade de banana é rara. Bananas chifre de rinoceronte, também chamadas de plátanos rinouri, ou chifre de rinoceronte africano, são cultivadas de bananas híbridas da África. Produz bananas comestíveis fortemente curvas e alongadas, que podem atingir até 2 metros de comprimento, fazendo com que tenham os frutos mais longos entre os cultivares de banana. Embora normalmente só alcancem comprimentos de 12 a 14 polegadas, eles produzem de 2 a 4 mãos por cacho. O pseudocaule e as folhas são manchados de vermelho. Os frutos das bananas chifre de rinoceronte. Oke, kali ini itu yang keluar itu pisang tanduk ya, pisang tanduk
sedikit penjelasan aja, kalau jenis pisang tanduk ini tidak menyisakan jantung semua jadi buah ya. Cuman untuk sisirannya itu kadang-kadang 1 sisir, 2 sisir, 3 sisir aja. Ada jenis varietas jenis pisang tanduk yang tidak menyisakan jantung, yaitu yang di video saya yang sebelum-sebelumnya, yaitu tanduk sujang. Itu potensi buahnya bisa sampai 9 sisir dan rasa lebih manis. Untuk tekstur buahnya kenyal, seperti pisang tanduk biasa. Untuk rasa malah justru lebih manis kalau untuk pisang tanduk sujang ya. Cuman untuk buahnya itu agak kecil sedikit. Kalau kawan-kawan tahu, di sini mirip seperti pisang candi atau bawen ya. Oke, kita lanjut. Podem ser comidos crus ou cozidos. Eles também são cultivados como plantas ornamentais por sua coloração atraente. Banana, o amor. O amor é uma bananeira robusta com um tronco grosso que chega a 4 metros de altura. É de cor verde sólido e folhas de largura média. As bananas do amor são muito gordas, crescendo até 3 polegadas de diâmetro e 25 a 11 polegadas de comprimento. A textura não tem fibra nenhuma e o efeito quando frito é simplesmente delicioso. Nativa do Havaí, a planta é um pouco sensível ao frio e pode ser danificada por temperaturas abaixo de 10 graus. Embora o amor seja de uma região geográfica diferente do Havaí, é muito possível que sejam a mesma banana. A planta foi vista em Kauai, Maui, Havaí. A banana tem uma casca muito fina e cresce em pequenos cachos, cerca de 4 mãos, e a comida fresca é o banana Siam Ruby. Oke, Huamua yang barusan ya, kalau yang ini adalah Siam Ruby. Oke, bagi kalian yang mempunyai jenis pisang Huamua mungkin ya, ada yang punya, silahkan komen di bawah. Nanti kalau ibaratnya harga bagus dan terjangkau, akan kami ambil barangnya atau kami akan beli bibitnya. Nah, bagi kalian yang punya jenis varietas pisang Huamua ini, bisa menghubungi di nomor saya di 082 320 80 81 80. Diutamakan yang mempunyai buahnya ya, atau pohon yang sudah berbuah, karena apa, saya juga membutuhkan buahnya. Oke, kita lanjut ke pisang ruby ya. Fresca ou cozida. Banana Siam Ruby. Embora você possa ver que há frutos nesta bananeira, elas não se desenvolveriam sem polinização e então teriam sementes neles. Esta não é uma variedade de banana comestível. Ainda não se sabe se esta planta é uma espécie nova ou uma forma diferente de uma espécie conhecida. Essas são muito usadas. Oke, ini dia yang namanya pisang Siam Ruby, termasuk paling laris banget untuk di grup Variegata ya. Ini adalah jenis pisang yang mempunyai warna dasar itu warna merah. Justru pigmennya ini, daun tumpangnya justru yang warna hijau. Pada umumnya warna daun utama itu warna hijau dan pigmennya itu merah. Kalau di jenis ruby ini justru terbalik, daun utama ini dia itu berwarna merah dan pigmennya itu hijau ya. Nah, di sini kesalahan para petani di dunia maya itu kadang salah menyebutkan jenisnya. Untuk jenisnya ini Siam Ruby sebenarnya berasal dari Indonesia, yaitu dari Papua ya, dari Papua. Dan pisang ini sekarang paling banyak untuk dicari dan untuk diekspor ke luar negeri. Dan nama lain dari pisang ruby ini kalau di luar negeri itu namanya Red Indonesia. Oke, jelas ya, Red Indonesia. Nah, untuk harga jenis pisang ini, satu tunas ukuran 10 cm sampai 15 cm itu sudah ada di pot bunga ya, udah hidup di pot bunga. Dia tuh kisaran sekitar 15 sampai 45 juta dalam satu pohon. Nah, jadi di video saya yang kemarin-kemarin nih yang membahas tentang Siam atau Siam Ruby atau Red Indonesia ini, kalau punya 100 pohon ini auto kaya guys. Nah, oke, lanjut kita ke como plantas ornamentais para serem colocadas em jardins ou para decorar locais. Musa, Ingens.
conhecida como as bananeiras mais altas do mundo, também possui uma fruta gigante. Há poucas outras plantas tão fervorosamente procuradas como essa banana gigante enigmática das montanhas escarpadas e misteriosas da Di Nova sini ada yang Guiné. ganjil. Com um tronco de pelo menos 15 metros de altura, cerca de 1 metro de diâmetro na base e uma altura de pelo menos 20 metros ou mais, é sem dúvida alguma classificada como recordista indiscutível da maior e mais alta das Oke, kita bananeiras. stop E a dulu. Musaingis juga ini satu-satunya pisang yang ditemukan di dunia, yaitu satu-satunya pisang yang hanya ditemui di daratan Papua. Nah, di Indonesia dan belum ditemukan di daerah lainnya atau di negara lain. Nah, kita bisa lihat di sini untuk buahnya itu yang dipegang sama bapak-bapak yang pojok kiri bawah, yaitu itu bukan asli buah musainges. Nah, itu entah buah apa ya. Kalau musainges itu buahnya itu berbiji kecil-kecil buahnya, walaupun pokoknya tinggi, dia itu buahnya kecil-kecil. Jadi kalau ibaratnya dia ada yang bilang musainges buahnya gede dan bisa dimakan, rasanya manis dan lain-lain, kalau bisa jangan langsung percaya, karena saya langsung dapat informasi dari orang fak-fak di sana itu yang namanya musainges itu buahnya penuh dengan biji seperti pisang klutuk, cuman dia itu buahnya kecil, enggak seperti itu guys. Nah, untuk harganya sendiri di sini untuk harga satu buah yang berbiji, satu buah musainges ini dihargakan sangat terjangkau untuk sekarang 100.000 rupiah ya untuk satu buahnya itu ya. Tapi kalau ibaratnya enggak tahu, kalau ibaratnya udah masuknya ke calo atau ke mafia bibit lainnya atau reseller itu enggak langsung ke tangan pertamanya, mungkin bisa mahal sekali. Karena pisang ini menurut saya dengan harga 100.000 menurut saya itu sangat murah. Karena apa? Nilai jual pisang ini itu sangat tinggi menurut saya. Menjual. Hah? Oh, ikutan. Menjual banget ini guys. Karena apa? Untuk pohon ini bisa mencapai sekitar 7 sampai 10 meteran. Dan untuk satu daunnya itu bisa buat makan satu RT guys. Lihat sendiri di situ ya. Kita lihat di sini. Maior planta não lenhosa no mundo. Certamente é uma das maravilhas da natureza, uma gigante em todos os sentidos. Possui uma coroa com cerca de 12 folhas ascendentes bastante rígidas, com até 6 metros de comprimento. A musainges é nativa das florestas tropicais de montanha em toda a Nova Guiné, encontrada crescendo em seu habitat natural, entre 1.000 e 2.000 metros de altitude e, geralmente, é predominante em locais úmidos, em ravinas íngremes ou nas bordas dos pântanos das montanhas. Banana vermelha. Esta fruta incrível e mais... Nah, ini kreativitasnya orang luar negeri ya. Kalau ini pisangnya itu pisang awak atau pisang uter atau pisang siem atau pisang Raja Bandung. Cuman mereka itu pilok, yaitu gambarnya kita bisa lihat ya, enggak dipilok secara rata. Dan kalau kita zoom itu dia itu pisang awak, bukan pisang merah. Dan yang pisang merah asli itu Red King Indonesia. Red King Indonesia adalah raja nangka merah yang kita populerkan sebenarnya 6 tahun dulu dan kita boomingkan 1 tahun ini, karena stok bibit yang kita punya sudah mencukupi untuk diboomingkan sekarang. Nah, untuk pisang ini itu palsu ya, bukan warna mereka asli merah. Itu dikarenakan pisangnya itu dicat atau dipilok ya. Oke, kita lanjut. Doce do que uma banana amarela e tem mais nutrientes benéficos. A banana vermelha tem um sabor único, semelhante ao amarelo, mas misturado com o sabor da framboesa. Disse que a banana vermelha é uma das frutas mais antigas do mundo. A sua provável origem se deu na Ásia. Nah, ini juga no editan entanto, semua há relatos de que ela já era consumida aqui no Brasil pelos indígenas. Antes da... Yang ini dia sebelah kiri ini editan, asli 100% editan. Karena apa? Kalau dia merah itu
seminimalnya itu pohonnya tidak mirip seperti kalau ini pohonnya mirip Cavendish. Nah ini dia itu editan warna merah karena saya belum ketemu yang namanya Cavendish merah. Adapun red Cavendish warnanya buahnya tetap hijau ya. Ini editan. Kalau Anda mau beli bibit pisang itu yang kayak gini udah jelas 100% ketipu. Kalau bilangnya Cavendish merah kayak gini, warnanya kayak ini udah jelas 100% ketipu. Chegada dos portugueses. A banana vermelha é uma variação da tradicional banana amarela, porém de menor tamanho, bem como de espessura mais larga. Seus cachos, na maioria das vezes, atingem mais de 1 metro de altura, com até 100 frutos, pesando mais de 35 quilos. Banana kalau rosa. Yang ini itu namanya pisang tongkat langit karena apa? Dia itu buahnya kecil, pohonnya kecil, dia itu selalu menghadap ke atas. Jadi disebutnya kalau dulu saya belajar di budidaya pisang ini namanya pisang tongkat langit karena apa? Dia mirip kayak tongkat ke ujung langit ya, warnanya itu pink. Ini asli warna merah seperti ini. Kalau ini asli namanya pisang tongkat langit dengan pohon tetap hijau tidak merah ya. Assim como a banana vermelha, a banana rosa tem uma coloração diferente e exótica. Uma grande diferença dessa bananeira é que o seu cacho, ao invés de crescer para baixo, ele cresce para cima. Ela é nativa do Himalaia Oriental, Índia e Sudeste da Ásia, mas também pode ser encontrada em outras regiões, como a Austrália. A planta é perene e atinge uma altura de cerca de 3 a 6 metros. Eles são considerados uma banana resistente. Amadurecem cedo, florescem dentro de um ano, mas leva cerca de 5 a 10 anos para a planta atingir sua altura total rezando. As bananas mãos rezando são isso mesmo. 2 mãos adjacentes de bananas fundidas onde se encontram para criar a aparência de mãos rezando. Cada mão é normalmente composta de 6 a 7 frutas individuais, fundidas entre si, espelhadas por outra mão de frutas igualmente fundida. Cada banana de tamanho médio separa-se facilmente do cacho quando totalmente madura, as cascas grossas aderindo apenas ligeiramente. A polpa é de um branco amarelado brilhante, firme e amiláceo. Elas têm um sabor meio doce com um toque de baunilha. As bananas mãos rezando estão disponíveis nos meses de outono e inverno. Elas são uma variedade muito distinta, mais intimamente relacionada com as bananas azul de Java, das Filipinas. A banana azul que tem textura de sorvete e sabor de baunilha. Uma banana com textura parecida com sorvete, sabor de baunilha e cor. Ini pisang jelas 100% editan guys, karena warna aslinya itu warna aslinya itu biru langit, semu putih-putih, keputihan itulah. Yang asli itu kepok abu sama awak biru atau awak biru telur asin lah, itu yang asli. Kalau ya Anda mencari jenis bibit blue ash banana seperti ini ya susah, karena apa? Ini editan bukan asli. Jadi jangan salah paham nih ya, kalau jenis ini itu editan bukan asli. Oke lanjut. Gasolada. Essa é a banana azul de Java. Ela existe e causa estranheza e curiosidade. Afinal, ela é completamente diferente da que encontramos por aqui, mas muito comum no Havaí, na Oceania e até mesmo entre alguns vizinhos nossos das Américas Central. Kita lihat bagian atas itu biru, bagian tengahnya tetap hijau guys, hijau, tetap hijau. Sedangkan kalau awak biru itu sampai ke apa itu kelopaknya bawah itu tetap ke fingernya ya, itu tetap warnanya putih. Kalau ibaratnya dia mau balik hijau ya kalau diusap baru hijau, karena itu adalah serbuk tepung yang menempel di situ. Warna birunya itu bukan biru asli tapi serbuk. Warna aslinya itu tetap hijau, tapi kalau yang ini kayaknya bukan. Ini kemungkinan ya kayak seperti editan gitulah ya. Oke. E do sul, essa variedade de banana chama a atenção pela aparência. A planta em si, alcançando até 6 metros de altura. Os frutos são um pouco maiores que o habitual e a forma de consumo, quanto menos madura, melhor. É ainda nova que ela mantém a cor azul.
Depois a banana fica com uma tonalidade mais pálida, com a polpa cremosa e branca. Bananas ini mil dia adalah dedos. pisang 1000. Essa é uma banana exótica e bem diferente, Oke, que só pisang cresce 1000 nos banyak ya países di kita. asiáticos. E é uma bananeira rara, Oke. que cresce. Untuk harga bibit pisang awak biru atau pisang kepok biru atau Blue S Java itu kalau saya jual itu di kisaran harga 250 sampai 500.000 rupiah, tergantung banyaknya Anda beli bibitnya ya. Kalau Anda membutuhkan bibit Blue S Javana atau pisang biru seperti barusan itu, Anda bisa menghubungi di nomor saya 082320808180. Banyak stoknya, siap kita kirim. Para 1000 pequenas bananas de dedo doce, seria muito interessante observá-las crescer e descascar suas bananas. É como olhar uma longa trompa de elefante estendendo-se para fora. Embora seja uma árvore bastante robusta em condições normais, esta bananeira é apoiada colocando-se uma estrutura de madeira em volta dela, para não tombar com todo o seu peso extra de bananas, e no caso de fortes ventos de monção e chuva, as bananas crescem até ser... Pisang ini itu uniknya gitu. Jadi di saat dia yang atas sudah matang, yang bawah terus berbuah terus. Jadi kalau yang bawah jantungnya belum dibuang ya terus tetap berbuah sampai berlingkar pokoknya. Ini jenis pisang unik dan mulai langka di Indonesia dan harus tetap dilestarikan karena ini asli penyebarannya itu di Nusantara. Kurang lebihnya banyaknya ya yang satu rumpun dengan kita lah, Malaysia, Filipina, Thailand, Brunei itu masih ada pisang ini ya. Ini ciri khas dari Nusantara, namanya pisang 1000. De 2,5 centímetros de comprimento, e são uma das bananas mais doces que você vai comer, e o cacho pode crescer até 3 metros de comprimento. Bem, quem já pensou que uma bananeira poderia crescer até 1000 bananas? Nós vemos e aprendemos algo todos os dias de nossas vidas. Como essa bananeira incrível. O que você achou dessas 10 bananas exóticas que você viu aqui hoje? Deixa a sua opinião nos comentários. Untuk harga bibitnya untuk pisang 1000 kisaran 150 sampai 250.000 ya, tergantung pesannya Anda. Semakin banyak semakin murah, tapi patokannya itu 150.000 paling murah harga grosirnya ya. Oke. Sementara itu dulu pisang unik yang kita bahas. Oke. Sementara itu dulu pisang-pisang unik yang kita bahas ya, yang tadi ya. Bagi kalian yang ingin mendapatkan bibitnya, bibit pisang yang tadi sudah masuk di pembahasan kita, bisa menghubungi di nomor saya 082320808180. Nah, jadi kayak gitu ya guys ya, untuk mana yang asli dan yang mana yang tidak, insya Allah terus kita pantau dan selalu ada penjelasan di sini di channel Satrio Gagal Tenar. Oke, bagi kalian yang belum subscribe jangan lupa like, komen dan subscribe. Dan bagi kalian yang mempunyai jenis-jenis bibit ini jangan lupa komen di bawah nih. Kalau harganya bagus dan masuk, kita akan datangi rumah kalian langsung untuk membeli bibit dan kita videokan langsung, dokumentasikan dengan Anda langsung di lokasi ya. Oke. Saya Satrio Gagal Tenar dari Ciamis melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dong, aplikasi kesehatan paling